은혜는 넘치게 Firman hari ini 합니다. berjudul Kasih Karunia 하나님의 Tuhan menjadi 은혜는 berlimpah-limpah. 넘치게 임합니다라는 제목으로 말씀을 Saya akan 드립니다. memberi firman dengan 지난주일 judul Kasih Karunia 정말 Tuhan menjadi berlimpah-limpah. 즐거우십니까라는 이런 질문의 제목을 가지고 메시지를 Pada minggu 전했는데 kemarin saya telah 여러분 memberi firman dengan 정말 judul 한 Apakah 주간 saudara sungguh-sungguh 즐겁게 bermegah 생활하셨습니까? dan apakah saudara benar-benar 많은 분들이 menikmati 아멘 하는데 satu minggu yang penuh bermegah? 목소리가 기어 들어가고 안 나오는 분들이 있어요. Saya 그게 mendengar 무슨 ada yang menjawabnya 말씀입니까? amin dengan suara yang sangat 즐겁기는요, kecil 한 dan 주간 ada 너무 juga yang mengatakan amin dengan suara 고통스러웠습니다. besar. 너무 힘들게 한 주간 보냈습니다라는 분들도 있을 거예요. Saya menyangka ada juga 아마도 그런 beberapa 분들은 jemaat 교회를 yang mengatakan selama satu minggu 나서자마자 kemarin itu penuh penderitaan. 즐거움보다도 이 즐거움을 빼앗아가는 Jadi pasti 다양한 ada juga 일들이 yang 발생을 했을 것입니다. mengalami 그때 peristiwa-peristiwa yang bukannya membawa sukacita tapi malah merebut sukacita dari saudara. 강단의 흐름을 따라서 Tetapi janganlah saudara tertipu, tetapi harus ikuti 주일 강단 firman 말씀 dari 생각하고 firman mimbar 속지 말아야 됩니다. dan tidak boleh 사단은 tertipu. 싹 다 속이는 거예요. Karena 종이 setan itu 호랑입니다. 다 akan 속이는 selalu 겁니다. menipu. Dia itu 막을 것 mungkin 같고 kelihatannya 안될 것 seperti 같고 harimau, 죽을 tetapi 것 같고 sebenarnya 될 것 harimau 같고 yang terbuat dari 그렇게 kertas. 넘어질 것 같은 그런 마음을 Walaupun 계속 우리에게 saudara 줄 때에 merasa mau jatuh, 말씀만이 우리가 영적 mau 대처할 수 hancur, 있는 tetapi 방패예요. 믿음의 tidak 방패를 akan. 가지고 Dan apa perisai 이 kita 말씀이 untuk menyerang, 이 말씀으로 untuk 이어나가지 melindungi 않으면 diri 우리 kita 이길 dari 수가 setan 없어요. ini, 그래서 penipuan setan 여러분이 ini, yaitu hanya 아무리 머리가 firman Tuhan. 나빠도 주일날 설교 Jadi walaupun 제목만이라도 saudara 여러분 tidak 한 bisa 주간 ingat 동안 apa-apa 묵상해 tentang 보시기 firman 바랍니다. Tuhan pada hari Minggu, 한 주간만 setidaknya 다른 거 ingat 생각하지 aja 마세요. judul 주일날 firman hari ini. 하나님의 은혜는 넘치도록 임합니다. Karena 하나님 은혜가 kasih 이것도 karunia 하나님 Tuhan 은혜입니까 물어보세요. akan 어려움이 왔을 때 이것도 menjadi 하나님 은혜입니까? berlimpah-limpah. 하나님 은혜가 넘치도록 임한다 그랬는데 이것이 은혜가 넘치도록 되길 바랍니다. Jadi saya berharap 모든 문제와 saudara bisa 사건, menikmati 모든 말들, kasih 모든 karunia 것들을 yang 다 berlimpah-limpah. 강단 메시지 제목 가지고 답 찾으시 바랍니다. Jadi saudara menjawab semua pertanyaan dalam hidup saudara hanya dengan judul firman hari ini. Kalau misalkan saudara tidak bisa menghafalkan isi firman pada hari Minggu, setidaknya saudara hafalin judul aja. Kalau gitu, saudara untuk satu minggu menjalankan semua kegiatan saudara itu dengan jawaban kasih karunia yang berlimpah. Kalau saudara coba merenungkan judul firman itu minimal 10 kali saja, kalau gitu pasti saudara bisa mengalahkan tipuan setan. Dan pada saat saudara merenungkan judul firman Tuhan, saya akan memberkati saudara supaya saudara ingat akan semua isi firman Tuhan. Ada seorang profesor Universitas Oxford di Inggris yang bernama Louis J.S. mengatakan, sukacita bagi orang yang percaya kepada Yesus itu dapat digambarkan dengan huruf kapital. Iman kita yang dapat memuliakan Tuhan secara sungguh-sungguh dan mempengaruhi dunia ini terdapat sukacita di tengah-tengahnya. Jadi sukacita itu ada di tengah-tengahnya. Orang yang bersukacita, orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur, dia yang seperti itu dapat mengubah semua kondisi dan situasi. Dan di sini maksudnya apa? Pakai huruf kapital. Kalau dalam sastra Inggris, huruf kapital itu dipakai untuk menegaskan sesuatu. 예수 믿는 사람이 세상에서 특별히 구분되는 특징, 그 특징은 바로 Jadi sebenarnya apa ciri-ciri orang yang percaya kepada Yesus, yaitu sukacita yang telah didapatkan melalui Yesus Kristus. 욕심이 끝이 없습니다. 지구를 Manusia 다가서도 itu 만져없게 돼 있어요. semuanya memiliki ketamakan yang tidak pernah puas. Jadi walaupun mereka sudah memiliki segalanya, tetapi mereka akan haus akan sesuatu. 이빨치 해가지고 자식들을 봐요. 저주 축복.
Pasti saudara 이 juga 다 sering 가져도 melihat 만족 없다니까. orang yang 가양동, 등촌동, 이 orang yang 강수구 sudah 아파트 kaya raya 싹 pun 다 가져 여러분. mereka begitu 어때? 몇 조 rakus 가졌다. untuk memiliki 행복할 줄 sesuatu 아세요? lagi. 지금보다 Apakah 몇 saudara 배나 berpikir 두려움이 orang 있을 yang 것이다. bilioner, 누가 나를 apakah 죽이지 mereka 않나. berbahagia? 이 재산을 Malah mereka lebih 뺏어가지 bisa 않나. menderita 온갖 karena 불안과 takut 초조. ada orang yang bunuh mereka karena 그거 타면 uangnya. 높아가고 Takut 경호 쓰고 kepimi- 온갖 짓을 takut 다 해도 apa yang mereka miliki itu dicuri 여러분 sama orang. 심령 속에 절대 기쁨 없습니다. Jadi orang yang 그리스도를 memiliki 통한 banyak 기쁨만이 진짜 belum tentu 기쁨이다. mereka bersuka cita. Jadi 아무리 siapa yang bisa 가난해도 bersuka cita 반지 yaitu 아파트 살아도 yang memiliki 여러분이 Yesus Kristus. 그리스도가 주는 기쁨 그것을 그렇게 성경은 그렇게 강조를 Dan 하고 있습니다. firman Tuhan menegaskan 똑같이 hal 어려움을 itu. 당해요. 불신자나 Walaupun 신자나 이 세상 semua 정치 manusia 현장에 menghadapi 살아가면서 kesusahan dan juga 당하지만은 persoalan, 어떤 환경이나 tetapi 이 yang 상황 dapat melampaui situasi, 가운데서 kondisi 이것을 dan juga 뛰어넘어서 peristiwa 이 환경을 dengan 뛰어넘어서 sukacita 기쁨을 잃지 않고 누리는 anak-anak 삶이 Tuhan Allah. 하나님의 자녀인 성도와 Itu 불신자를 perbedaannya orang-orang 구분하는 yang tidak 축도다. percaya sama orang-orang yang percaya. 그 구분하는 게 이 사람 진짜 기쁨이 Jadi 있나? yang dapat membedakan siapa 즐거움이 orang yang 있나? percaya sama siapa orang yang 감사가 tidak 있나? percaya itu 이거하고 불신자 그런 거 ditentukan 없습니다. apakah orang ini 웃길 memiliki 순간에 sukacita atau tidak. 개그맨이 웃기는 건 있을지 몰라도 심령의 깊은 곳에서 우러나오는 Mungkin ya 이 bisa kita 근원적인 ketawa 기쁨 seperti 없습니다. pada saat kita 그러니까 dilawak sama pelawak. 구분을 그렇게 하는 Tetapi 거예요. sukacita 그래서 yang 여러분이요, sungguh-sungguh itu 은혜 받은 tidak 사람을 bisa 만나면 dibuat-buat. 편안합니다. 편안하고 너무 Jadi orang yang 감사하고 memiliki 열린 sukacita, 마음으로 대하지요. 은혜 못 Pastilah 받은 사람 dia orangnya sangat 이 복음이 terbuka 안 된 사람은 dan 경기심이 tidak 약해서 apa-apa walaupun 조심을 terjadi 합니다. 왜? masalah. 흉을 볼 것 같으니까. 분명히 Tetapi 또 orang yang tidak 돌아서 부정직만 tidak 할 memiliki 거니까. sukacita pasti berpikir 그러니까 negatif. 조심을 하다. Jadi walaupun 그리고 어떻게 돼요? 이 관계가 어떻게 tidak ada 돼요? tidak ada 거의 hal yang 불신자 istimewa, 수준이라니까 tetapi 은혜 못 받으면 mereka 노는 jadinya 게 was-wasan 불신자 karena 똑같이 마귀 심부름한다니까. takut 그러니까 akan sesuatu yang belum 여러분은요, datang. 정말 기쁨을 Dan berpikir 간직한 negatif. 구별된 성도의 향기가 나오기 바랍니다. Jadi 영계 biarlah 모든 saudara 성도들 dapat menjadi 정말 orang yang memiliki 값으로 sukacita 환산할 dan 수 memberi 없는 pengaruh sukacita ini kepada 하나님의 orang lain 사랑을 받은 그런 여러분들이 dan menikmati kasih karunia dan dapat menyebarkan kasih karunia itu kepada orang-orang 누구 sekitarnya. 때문에 아니에요. 다 속았어요. 아이고 목사님. Jadi jangan terpengaruh. Gara-gara istri saya, gara-gara suami saya. Coba pendeta hidupnya bersama dengan suami saya atau istri saya. Pasti pendeta tidak bisa ngomong seperti 죄는 ini. 왜 나옵니까? Kalau misalkan 그렇기 saudara 때문에 terpengaruh oleh 감옥에 manusia, 세월을 untuk apa 채워도 saudara 하나님 datang ke 찬양한 gereja? 바울을 본받으란 말이요. Saudara harus 감옥에서 항상 fokus 기뻐하라. akan 쉬지 firman 말고 Tuhan 기다려. Allah. Kalau 평생 감사하라. Paulus, ia 감옥에 bersuka cita 2000년 pada 전 saat 감옥은 ia berada di dalam 얼마나 penjara. 열악한지 제가 2000 가봤다니까요. tahun yang 그냥 lalu, 거기에다가 penjara 어디 2000 tahun yang lalu, apakah 가지고 saudara tahu itu 한 번도 tempatnya 팔면 화장실이고 그 se 흙속에 살면서 separah apa? 평상기. Itu penjaranya 요즘 jauh lebih 사람은 jelek daripada 세면대에다가 penjara yang 무슨 sekarang. 뭐 마루에다 Mereka hidupnya di 아니, tanah air. 흙 때문에 그냥 거기 살아. Hidupnya 저랑 seperti binatang. 죽으면 빨리 죽으란 얘기예요. 그런 환경 Jadi 속에서 kondisinya ya tinggal ditunggu sampai menjadi 그러니까 mayat. Tetapi 오늘부터 참 복음의 Paulus yang 기쁨을 berada di 회복하시기 dalam kondisi dan 바랍니다. situasi seperti itu 오늘 pun 본문 bersuka 말씀은 cita. 우리가 이런 즐거움을 누릴 수 있는 영적 Jadi 배경에 firman 대해서 hari ini 언급하고 menjelaskan tentang latar belakang 오늘 rohani 그래서 yang dapat 제목이 하나님의 dinikmati 은혜는 넘치게 임합니다. sukacita. 넘치게 Mengapa? 임하기 Karena 때문에 kasih karunia itu selalu 넘치게 menjadi 임해요. berlimpah. 하나님의 seperti judul 은혜는 신의 judul 물처럼 firman hari ini. 그렇게 졸졸졸 흐르는 게 아니에요. Kalau kasih karunia bukannya ngalir bagai air di kali. 하나님의 은혜는 Namun 마치 kasih 나이아가라 karunia itu 폭포수처럼 bercurah seperti air terjun Niagara. 어제 팔라완에 노인 사역하고 있는 Pada hari 정주원 kemarin 목사 saya 아들이 mendapatkan 이렇게 kabar dari 대화하다가 뭐 anak 하다가 saya sendiri yang melakukan 하나 pelayanan 화면을 di 탁 떼어줬어요. tempat Palawan di negara Filipina. 전기는 꺼졌고 수시로 꺼지니까 전기는 꺼졌고 모기가 말이지 막 지금 Jadi saya dikirimkan video. 모기가 막 수천 마리가 Jadi saya dikirimkan video tempat 아무 말도 안 Pulau 하고 그만 딱 Palawan 보내. itu. 내가 지금 사는 게 이 정도다. 이
이것이 Jadi di Pulau Palawan itu katanya itu sekarang lagi mati lampu 뭐할 dan 말이 있습니까? minyaknya dan 거기는 뭐 nyamuknya 40도 katanya 뭐 banyak sekali. 매일 40도니까 그런 데다 뭐이 Jadi 지진 video 가지고 nyamuk itu 그냥 물론 뭐 전기 수식 꺼지 banyak sekali 안 dalam 되지 뭐 kondisi 계속 mati lampu di 캄캄하지. Pulau Palawan. 그래서 네이버 그러더라고. 이 뭡니까 자연 광기죠 이거 뭐라 그래 그거를 지붕에 하나만 꽂아주면 좋겠다고. 야 선교사는 물 뜯겨 죽어도 그냥 현장을 이겨 나가는 거야. Jadi anak saya mengatakan kepada Anak saya, bertanya. maksudnya anak Betul saya ya? juga pendeta Keren- yang keren melakukan angin pelayanan di Pulau kawan Palawan desa, dan Kipura. dia 너 kasih tahu kepada saya, 선교사냐? katanya dia 감격 akan 속에서 dia itu 한 pingin 생명 sekali 돌아오는 untuk 상상하고 memasang 누리면서 실제로 semacam 환경을 보면서 genset 기뻐해라, yang 여러분. pakai energi 우리나라는 matahari 그 gitu 세계 supaya 경제 pas mati lampu 대국이에요. pun mereka tetap bisa 지금 pakai 팔이 listrik. Tetapi saya 세계에서 여덟 번째 balasnya 다 사는 ya 나라니까. kalau seorang misionaris 이거 봐라, 아멘 harus 하는 거 bertahan dimanapun, harus bisa 아이고, 나는 팔이 bertahan 아닌데요. dimanapun juga. 경제 대국 5위 미국에 가보세요. 거지가 쫙 깔려 있어요. Tapi apakah 일본 menurut 가보세요. saudara 길거리, 우리나라는 ini 그 terjadi 보도 없어요. pada negara yang 미국, 일본 berkembang? 가보세요. Coba saudara 거지들이 막 pergi ke negara maju 앉아서 seperti 아예 negara 치고 Jepang, 앉아 negara 잔다니까요. Amerika. Di sana pun 유럽 terjadi 가보세요. kondisi yang 길거리에 parah 막 seperti 그냥 itu. 이거 Karena 맞아가지고 banyak sekali 마약 pengemis di jalan. 맛이 간 Jadi 놈들이 kesenjangan 둥둥 sosial dan ekonomi begitu 아침 되면요 besar 경찰이 와 있고 sehingga 마약을 만드는데 주사 바꿔줘요. 주사 바꿔줘. sehingga pengemis 프랑크푸르트 여기에서 제가 직접 para 봤다니까요. pengemis di 유럽 jalanan 가서. khususnya di 그 Amerika 보여주더라고 mereka 장모님 itu 보세요. bukannya 지금 이 mereka 독일이 tidak ada 어떤가. rumah dan tiduran di 프랑크푸르트 jalan tetapi 여기 mereka juga 갔더니 melakukan 전부 이거 막 narkoba. 경찰은 써가지고 주사 Jadi 바꿔줘. memakai 왜냐면 suntikan 선거됐으면 또 에이즈 걸리니까 untuk 그걸 다 주사 melakukan 바꿔줘. narkoba. 하는 놈만 잡히지 맞는 놈 안 잡힌다네. Dan katanya polisi pun 전부 다 tidak bisa 마시고. menangkap mereka karena mereka itu 이러고 dianggap orang yang sakit. Jadi 여러분, polisi itu hanya bisa 우리나라는 그런 꼴을 못 menangkap 보잖아요. peredar narkoba, bukannya pengguna 얼마나 narkoba. 행복한 나라인지 몰라. Jadi coba saudara bayangkan negara Korea itu, negara Korea yang 여러분, kita tinggali itu 하나님의 sangatlah bersih 은혜는 dan tidak ada 지금 이 tidak 시간에도 banyak 있는 자에게 pengguna narkoba di jalanan seperti itu. 폭포수같이 임하고 있는 줄 믿으시 바랍니다. Jadi janganlah terpengaruh oleh situasi dan lingkungan, 이걸 tetapi percayalah 믿는 saja 자에게만 임하는 bahwa kasih karunia akan berlimpah dan itu 이런 akan 영적 berlimpahnya 실상을 hanya kepada 깨닫지 orang yang 못하면 percaya 어떻게 saja. 되느냐? 메마른 삶을 Kalau 살고 kita tidak 힘 kita tidak 모질이고, sadar akan 매일 hal ini, 불평이고, kita 매일 hidupnya pasti 원망이고, akan 매일 hidup yang 비교시키고 bagai di 불만이고 padang 메마른 gurun, 삶. sangat kering. 옛말에 Tidak ada rasa bersyukur, tidak ada rasa sukacita. 은혜는 물에 새기고 원수는 돌에 새긴다 이런 말이 있어요. Ada pepatah 은혜 bahasa 받은 Korea 건 싹 다 yang 잊어버리고 mengatakan anugerah 은혜는 diukir 늘 pada 받는데 air, 늘 sedangkan 잊어버리고 permusuhan diukir pada batu. 미운 사람만 딱 기억해요. Jadi maksudnya apa? 싫은 사람 Anugerah yang kita sudah 원수만 dapatkan kita sudah 기억하기 gampang 때문에 melupakannya. Tetapi kalau soal 즐거운 permusuhan dan 삶을 살 juga 수가 없지요. kenang-kenangan 즐겁다는 용어가 yang 어울리지 않지요. 어색하지요. kenang-kenangan yang bersifat 기쁨 이전 kebencian 오래지요. dan 늘 마음속에 kebencian 은혜는 itu 다 pasti akan 다 diingat begitu 다 lama. 내려가 버리고 마음속에 원수만 딱 남아 있단 말이에요. 미움만 딱 Jadi 상처만 rasa 딱 sukacita 있단 dan 말이에요. rasa berterima kasih itu Yang begitu dimaksud cepat menghilang, tetapi rasa benci 어떤 dan 상황 rasa 속에서 negatif, berpikir negatif 하나님의 itu selalu 은혜가 nyangkut di hati kita. 넘치게 임하는 Jadi jangan sampai saudara 넘치게 kondisinya 임하고 seperti 있다는 itu, 사실을 tetapi percaya 체험하고 saja bahwa 24 kasih 누리시 karunia 바랍니다. akan berlimpah. 그리고 나를 Dan 초월해서 menikmati 나를 초월해야 돼요. 나를 firman 넘어서 tersebut 나를 itu 초월해서 24 jam. 25시. Dan harus 나를 melampaui 초월하는 거예요. 이 diri 응답이. kita. 인생 Itulah 작품을 jawaban 만드는 25 영혼의 jam. 응답. Jawaban yang 이 melebihi 속으로 들어가시기를 주님으로 24 축복합니다. jam, yaitu jawaban 첫째로 25 jam. 죄보다 더욱 큰 Subjudul 은혜입니다. pertama adalah kasih karunia yang lebih besar 12절 daripada 봅니다. dosa. 그러므로 한 Mari 사람으로 kita 말미암아 melihat 죄가 세상에 Roma 들어오고 죄로 말미암아 Roma 사망이 들어왔나니 5 이와 같이 ayat 모든 12. 사람이 죄를 Sebab 지었으므로 itu sama 사망이 seperti 모든 dosa 사람에게 telah masuk ke dalam 이르렀느니라. dunia oleh satu orang 원래 dan 사람 oleh 죽는 dosa 게 itu 없었어요. juga maut. 영원히 Demikianlah 주님과 maut 함께 itu 살도록 telah 돼 있어요. menjalar kepada semua orang karena semua 하나님을 orang telah 찬양하고 berbuat dosa. 하나님과 동행하면서 살도록 돼 있었어요. 죄가 들어오는 순간에 사망이 와버려요. 죽으리라 그랬어요. 이거 너 먹는다 죽는다. 그러니까 죄가 죽음이에요. Jadi
자, 사도 바울은 Dosa itu artinya 인간의 kematian. 삶 속에 죄와 죽음의 문제가 Jadi di sini 발생된 Paulus 근원적인 출발점을 menjelaskan 여기서 apa titik 밝히고 있어요. mulai secara 여기서 dasar 한 dan apa 사람은 최초의 이 한 dari 사람을 mana 그냥 datangnya 이 최초의 masalah 아담이 kematian 그한 ini, 사람인데 그 masalah 한 사람이 dosa. 누구냐? 최초의 Yaitu 인간 dosa tersebut 아담을 가리킨다. dilakukan 아담은 oleh 우리 말로 manusia 붉은 pertama yaitu Adam. 붉은 먼지 그런 뜻이에요. 아담이란 뜻이 Adam itu dalam 그냥 Adam 한마디로 말하면 itu 흙이라는 bahasa 뜻이에요. Ibrani yang memiliki 먼지란 arti 뜻이에요. tanah merah atau 하나님께서 debu merah. 흙으로 아담을 만드셨기 Karena 때문에 Tuhan 그래요. Allah 그리고 telah membuat Adam 아담 itu terbuat dari 자체가 debu. 이 고유명사로 사람이란 뜻이에요. 아담 Dan kata 자체가 Adam itu bersifat 고유명사입니다. nomina 사람의 nama 뜻인데 diri 아담이 첫 yang 사람으로서 berarti 인류를 manusia. 대표하는 존재가 Jadi 되었을 ia 그런데 mewakili 본문에 보면 이 manusia 아담 sebagai 한 manusia 사람의 죄로 pertama. 인하여 세상에 죄가 Tetapi melalui 들어왔고 dosa 그 yang 죄로 dilakukan 인하여 oleh Adam, 사망이 들어왔다. semua orang telah berbuat 그렇게 dosa 말씀하고 있어요. dan melalui 첫 dosa 사람 tersebut 아담이 kematian 하나님 앞에 pun 불순종함으로 타락하게 되고 masuk 그 melalui 죄값이 dosa. 우리에게 전가되었다. 이걸 신학기 Jadi 용어로 Adam 죄의 yaitu manusia 전가라고 pertama 합니다. telah 죄의 tidak 전가. setia kepada Tuhan Allah sehingga ia 아담으로부터 jatuh dalam dosa. 우리에게 Dan 전가된 dosa 죄가 itu 뭐냐? dipindahkan kepada 원죄입니다. kita 원죄. juga karena kita juga adalah keturunannya Adam. 그리스도인의 신앙 고백을 정리해 놓은 Istilah teologi 웨스트민스터 itu 신앙 itu 고백서가 disebut 있습니다. 여기 보면 imputasi dosa. 다양한 교리에 yang artinya 대해서 dosa itu 질문을 dialihkan atau 묻고 dipindahkan. 답하는 식으로 요약해 놓은 소요리 문답이라는 게 있습니다. 소요리 문답. jadi 그 terdapat 가운데 sebuah 16번째 pengakuan iman 문답이 Westminster. 원죄 부분을 다루고 있어요. 그 Dan di 질문은 sana itu semacam 아담이 처음 죄를 buku 범할 di 때 mana terisi 전 인류가 타락하였습니까? pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 아담이 doktrin 죄를 범했을 때 전 kekristenan 인류가 dan jawaban 타락했습니까? atas pertanyaan tersebut. 그거예요. 그리고 Dan itu disebut 여기에 대한 답변은 다음과 같습니다. katekismus kecil 아담과 Westminster. 더불어 언약을 세운 것은 아담 자신을 위한 뿐만 아니라 그 Pertanyaan yang 후손까지도 ke-16 itu 위한 것입니다. menjelaskan 그래서 pertanyaan 그로부터 itu berhubungan 보통의 dengan 성유법으로 dosa 출생하는 asal, 모든 dosa 인류는 mula-mula. 그가 Pada 처음 saat 죄를 Adam 범할 berbuat 때 dosa 그 pada 안에 pertama kalinya, 범죄하였고 그와 함께 apakah seluruh manusia 타락하였습니다. telah jatuh dalam 여기서 dosa? 보통 생육법은 남자의 씨를 받은 Dan di 후손을 sana 말합니다. jawabannya adalah 범죄한 아담의 후손 모든 perjanjian yang dilakukan 남자의 oleh Tuhan 후손은 Allah bersama dengan 전부 Adam 다 itu bukannya bersama dengan 죄 Adam 가운데 sendiri tetapi 태어난다. juga 그 semua 말이에요. keturunan Adam 죄를 itu. 가지고 Oleh 태어난다. karena itu 원죄. semua manusia 자기와 yang lahir di 상관없는 dunia ini 원죄. pastilah 이런 mereka lahir 원죄의 dengan 죄의 dosa 뿌리, karena mereka 죄의 adalah keturunannya 씨앗이라고 Adam. 설명하는데 우리가 아담과 같은 이런 범죄를 저지르지 Dan kalau kita 않았지만 melihat di sini, 본질적으로 semua 죄인인 keturunannya Adam 것은 itu 죄의 semua orang 씨앗을 berdosa. 그렇게 가지고 Mengapa? 태어났기 Karena 때문에 kita lahir dengan benih 사과에게서 dosa. 배가 나올 수 없어요. Ya, contohnya 사과씨에서 perumpamannya, 배가 kalau kita 열리지 melihat 못하는 것처럼 benihnya sebuah 죄의 씨앗을 benih 가진 buah apel, 사람에게는 pasti yang berbuah 의인이 itu 없어요. apel, bukannya berbuah 죄 없는 의인이 yang 없다고요. manggis atau berbuah 나올 수가 없어요. jeruk. 원죄는 죄의 Benihnya apel 법격성을 pasti akan berbuah apel. 통해서 확인할 수 Jadi 있어요. sama seperti 인간이 itu, 말이죠. 아담의 이 원죄를 인정하든 dosa asal 인정하지 yang 않든 dilakukan 간에 oleh Adam 스스로 itu 가지고 있는 pastilah 자기가 가지고 있는 keturunan-keturunannya 이 akan 죄성을 lahir dengan 부인할 수 dosa. 없어요. Jadi 원래 kita tidak bisa 가지고 있는 menolaknya. 죄성. 아이에게서 Itu adalah sifat 발견할 수 있는 dosa 악의 yang 모습. kita sudah miliki sejak lahir. 태어나서 Coba saudara 아기를 lihat 통해서 anak-anak 볼 수 kecil. 있잖아요. 그 아기가 태어나서 Mereka 뭘 baru 압니까? 그 lahir 태어난 di 어머니 dunia 젖을 ini, 빠는데 belum 어머니 belajar 젖이 apa-apa, 제대로 tetapi 안 나오면 어떻게 mereka 깡구를 뿌려요? sudah tahu bagaimana cara 조금 이제 berbohong. 이빨 생기면 더 아파요. 아파. 저기 팡팡 안 나오면 그냥 물어보니 그 어디서 배운 거예요? Jadi anak 저기 kecil 아프다 그 yang baru 물어버려요. lahir pasti mereka akan 자라다가 자기 동생이 생겼다. 동생 차버려요. jadi 어디서 배운 버릇이에요? jadi mereka yang anak kecil 악의 tidak 모습. diajarkan untuk 원래 melakukan 죄악을 가지고 태어났어. 그래서 dosa 울면서 atau kejahatan, tetapi mereka 웃으면 tahu 태어나면 bagaimana 좋겠어요. cara berbohong 와. dan bagaimana caranya menendang saudaranya. 그 속에 잠겨져 있는 것이 그렇게 표출이 확 된 겁니다. Jadi 그리고 dosa yang 더 mereka 분명한 것은 bawa sejak 모든 lahir itu 사람이 pastilah itu 자신이 adalah sifat 죄인이라고 dosa yang 인정하든 dimiliki 인정하지 oleh 않든 semua manusia. Tidak peduli apakah manusia itu mau terima atau 죄의 tidak, itu adalah 결과로 sebuah 단 fakta. 한 사람도 예의 없이 뭐냐? Karena tidak ada 죽는다는 yang 거예요. terkecuali. Jadi sebagai 다 hasil 죽어요.
한번 atas 주는 건 dosa 정말 itu, 죄 maksudnya 때문에 upah dosa 삭슨 sebagai 사망이라는 hasil sebagai 사망이에요. upahnya dosa tersebut, kita akan 문제는 menghadapi 아무리 kematian. 부인해도 모든 인간이 가지고 있는 죄예요. Jadi dosa asal itu semua manusia 이죄 문제 milikinya. 해결해 보려고 Walaupun 처자식 다 ditolak, 버리고 walaupun tidak 산에 올라가서 diterima, 오란볼 tetapi itu adalah sebuah fakta. 꿈에 입으면서 도 닦았어요. 도대체 인간이 뭐냐? 아무리 노력해도 진리를 못 찾았어요. Jadi 내가 orang-orang 진리 pintar 찾는 난 pun 불교 떠날 mereka 것이다. berusaha untuk mencari jawaban 나 atas 진리를 hal 못 ini, 찾았다. tetapi tidak pernah 죽음에서 ada 사는 orang yang 열반성입니다. menemukan jawabannya atas hal ini. 내가 살아서 무단 지옥불에 떨어지는구나. 내 제업이 불교의 상징이 산 수미산을 지나가구나. 내 일평생 남녀를 속였구나. 살아서 지옥불입니다. Jadi 모든 ada seorang 진리 yang 속에 sangat 묻어요. terkenal di 불신자들은 이 agama 원죄에 대해서 Buddha di Korea, dan ia pun sebelum mati ia 떨어도 mengakui 몰라요. bahwa 불신자들. ia telah seumur hidupnya hidup 태어날 sebagai 때부터 orang 죄를 berdosa 가지고 태어난다. 이 dan tidak tahu 말을 jawaban atas pertanyaan itu. 이해할 수가 없지요. 그래서 전도를 하다 보면 왜 아담이 지은 죄를 Jadi pada saat kita mau menginjil kepada orang lain, ada juga orang yang tidak bisa terima. 아담은 아담이고 나는 안 돼. Ya kalau 내가 Adam 왜 ya 그 Adam, 죄값을 kalau 받아야 saya 돼요? beda. 말도 안 되는 소리야. Jadi janganlah dosanya 바울은 Adam 여기에 대해서 disalahkannya kepada saya. 대표성 원리의 답을 주고 있습니다. Kalau ini 예를 들어서 saudara 보세요. 지금 러시아, saudara tidak bisa 우크라이나가 menjawab seperti itu 이 상황을 karena ini 탁 soal 들으면 이해되잖아요. perwakilan. 제가 금요일 날 기도 시간에 말씀드렸죠. Jadi saya akan menjelaskan dengan memakai perumpamaan negara Rusia dan Ukraina pada saat ini. Saya sudah menjelaskannya pada hari Jumat kemarin, pada saat saya memberi firman 과거 미국과 이 ibadah 소련의 hari 이 Jumat. 대립했던 냉전 시대가 다시 올 것처럼 세계 언론이 Jadi, 난립니다. 이 Negara 평화로운 Rusia sama 지구촌에 negara 지금 Ukraina mereka sedang menghadapi konflik antar negara 침공했습니다. 자, 이 sampai 위기 konfliknya itu 어떻게 bisa 와서요? terlibat perang. 누구 Mengapa? 때문입니까? 러시아의 Jadi krisis 푸틴이라는 itu 대통령 datangnya 한 karena 사람입니다. apa? 장기 집권을 하고 있고 장기권을 노리기 위해서 Itu kan karena satu orang, yaitu Presiden 이 한 사람 욕심 Putin dari 때문에. negara Rusia. 우크라이나뿐만 아니라 Oleh karena keputusan yang diambil 세계를 oleh 불안하게 Putin, 만드는 이런 영향을 Presiden 주고 있습니다. negara 한 Rusia, 사람 jadi 히틀러 semua 때문에 rakyat negara 유럽에 사는 Rusia dan 싹 juga 다 negara Ukraina, 1,000만 명의 mereka menghadapi 유태인들이 다 konflik 합쳐요. dan juga 그한 사람 kesusahan. 때문에. Hanya 이게 satu orang 미웠어. ini. 어릴 때 상처가 있었어. Coba lihat, misalnya 김일성이 한 kita 사람 lihat 때문에 sejarah 배를 manusia, 이어서 sama 70년, seperti 80년 Hitler dan juga Hitler 온 dari 백성들이 Jerman 다 dan 김정처럼 Kim Il Sung dari negara Korea Utara. 기업같이 Jadi pemerintahan 그 한 사람 yang 때문에. dijalankan oleh satu orang ini, seluruh 이 rakyat 일뿐만 negara 아니라 tersebut 내가 원하지 menderita. 않는 일들이 내가 원하지 않는데 상관없이 Jadi bukan hanya ini saja. 그렇게 Kalau kita hidup 일어난 di dunia 일들이 ini, 많이 pasti 있잖아요. banyak 지금 hal terjadi tanpa kemauan kita. 코로나 Padahal kita 바이러스, tidak mau, padahal kita 오미크론. tidak suka, tetapi ya terjadi 누가 seperti 바이러스 itu. 걸리고 싶어요? 다 Sama seperti 조심하고 COVID-19, 걸리고 싶지 siapa yang mau 않은데 kena 내 의지와 virus, siapa yang 상관없이 kena 나도 모르게 corona. Tetapi tanpa vaksin kita sadari, tanpa kita, walaupun kita sudah Ya, berhati-hati, kita positif kena 결혼식 못 COVID 들어와. dan 예배를 tidak 못 bisa 드려. pergi kemana-mana. Kalau belum 원치도 divaksinasi, tidak bisa pergi ke restoran atau tidak bisa pergi keluar. 지금 졸지에 우리나라가 코로나 환자 세계 1위가 됐어요. Jadi sekarang negara 어제 Korea 110명 itu, 죽었어요. oh, 최고로 많이 죽었습니다. negara Korea itu pada saat ini 누가 원합니까? kondisi COVID-19 itu sangat parah, 자기 자살뭐 yang paling 상관없어요. parah dalam sejarah, sehingga kita memasuki negara yang paling banyak 예방을 위해서 positif, 백신도 orang yang 맞고 뭐 positif 그렇게 COVID-19 주의했지만은 dan kemarin saja 100 orang lebih 어떻게 할 yang 수가 meninggal 없는 거예요. dunia. 내가 원하지 않아도 어쩔 수 없이 전면되는 Jadi 것처럼 walaupun kita tidak mau, walaupun kita tidak suka, tetapi tidak ada 저 pilihannya. 사람 아담의 범죄도 Sama 우리가 seperti 원하지 않는데도 실제로 pelanggaran yang dilakukan oleh 우리에게 Adam, 영향을 walaupun kita 미쳤다. tidak mau, walaupun kita tidak suka, 근데 중요한 ketidaksetiaan 것은 yang ditunjukkan oleh 사람들이 Adam 이러한 itu, 원죄를 가지고 태어난 것에만 kita 불공평하다고 kita yang harus bayar 그렇게 upah dosa 불평- itu.
하는 일에 초점을 맞추지 거기서 Tapi di sini janganlah saudara fokusnya 나오는 kepada 해결책, dosa 이 asal 해결책이 yang 있다는 saudara 사실에 miliki, 대해서는 tetapi fokusnya 사람들이 kepada 관심이 penyelesaian atas dosa tersebut. 대표성 Ada 원리를 solusinya 그랬잖아요. untuk 성경은 diampuni. 그렇습니다. 대표성 원리. Caranya bagaimana? Caranya sama lagi seperti prinsip perwakilan. 대표성 원리는요. 구약 때 다윗과 골리앗 탁 싸우는 대표로 나와 싸웁니다. Jadi prinsip 둘이 딱 perwakilan itu 싸워서 sering 다윗이 terjadi di 이기니까 dalam sejarah 골리앗은 Alkitab. 싹 다 Seperti 좀 Adam mewakili manusia dan Daud pun mewakili 둘이 negaranya 싸우는 dia sendiri. 나는 Padahal 싸우지 ia 않았는데 죽음이 오는 거예요. Jadi Daud itu 대표성 mewakili 원리, 대표성 원리. 그 rakyatnya 대표성 원리는 untuk berperang dengan Goliat. Sama seperti itu. 교리에만 적용된 게 아니에요. 여러분, 죄와 저주의 굴레로부터 인간을 Sama seperti itu 해방시키는 prinsip 여기에 perwakilan ini sering terjadi di dalam Alkitab. 해방 적용이 된다. 죄에서 해방되는 그럼 어쩌란 말이냐? 13절 Dan 15절. kemerdekaan kita pun sama memakai 제가 prinsip perwakilan. 율법 있기 Kalau kita 전에도 melihat ayat 세상에 13 있었으나 sampai 율법이 15, 없을 때는 sebab 죄를 sebelum hukum 죄를 Taurat 짓지 ada, 아니하였느니라. setelah 그러나 ada dosa di dunia, 아담으로부터 tetapi dosa 모세까지 itu tidak 아담의 범죄와 diperhitungkan 같은 kalau 죄를 짓지 tidak ada hukum 아니한 Taurat. 자들까지도 Sungguh pun 사망의 demikian, 왕노를 maut telah 하였나니 berkuasa dari 아담은 zaman 오실자의 Adam sampai 모형이라. kepada zaman 그러나 Musa juga 이건 atas 사는 mereka, 그 범죄와 yang 같이 tidak berbuat 아니하니까 dosa 한 dengan 사람의 cara yang 범죄로 sama 인하여 seperti 많은 yang telah 사람이 dibuat 죽었은즉 oleh Adam, 더욱 yang adalah 하나님의 gambaran 은혜와 Dia 또한 yang akan 한 datang. 사람 예수 Tetapi 그리스도의 karunia Allah 은혜로 tidaklah sama 말미암은 dengan 선물은 pelanggaran Adam. Sebab 많은 jika karena 사람에게 pelanggaran satu orang, 넘쳤느니라. semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah 사도 dan 바울이 karunia-Nya 1차적으로 지금 yang dilimpahkannya 로마 교회 atas 안에 semua orang 있는 karena satu 유대교 orang, yaitu 배경을 Yesus 가진 Kristus. 성도들, 이 성도들에게 보낸 서신이기 때문에 율법을 비유로 들면서 쉽게 설명을 지금 하고 있어요. 이미 Jadi 죄가 율법이 있기 전에도 mengapa 있었지만 Rasul Paulus memakai 율법이 hukum 없었기 Taurat 때문에 죄가 untuk 전부터 menjelaskannya? 몰랐고 이 율법의 Karena, 기능은 그 죄를 죄로 알게 kitab Roma 만드는 ini, 역할을 한 거 suratnya 아니냐? Paulus untuk 아멘이지요. dikirimkan 맞는 kepada 거지요. jemaat yang 자, 예를 ada 들면 마치 jemaat yang memiliki 캄캄한 latar 밤에 belakang 말이죠. Yunani. 밤에 Oleh 이 karena 먼지가 itu mereka 보이지 않습니다. terbiasa 밤에는. dengan yang namanya hukum 먼지가 Taurat. 있는지 없는지도 몰라요. 그런데 Jadi 아침에 햇빛이 쫙 sebelum ada 들어오면 hukum Taurat juga 창문을 ada 쫙 dosa. 그렇게 Dan hukum 커튼을 Taurat itu 창문을 딱 dipakai 열어놓으면 sebagai 그 alat 안에 untuk 먼지가 menunjukkan 얼마나 adanya 많은지 dosa. 깜짝 놀랄 만큼 많은 거예요. Jadi sama seperti perumpamannya seperti ini. Kalau 엄청 misalkan di 많습니다. tempat yang gelap pada hari malam, kita tidak bisa melihat debunya ada di mana. Tetapi pada saat 먼지가 pagi 생긴 hari, 게 아니에요. pada 원래 saat 있던 sinar 거예요, matahari 먼지가. masuk ke dalam 창문 rumah 여는 kita, 순간 kita 먼지 baru 생긴 게 bisa melihat 아니라니까요. begitu banyak 그대로 debu 밤새도록 di 있었는데 dalam rumah kita. Jadi sama seperti itu. 창문 여니까 Bukannya 햇빛을 debu 통해서 itu tiba-tiba 보일 muncul, 뿐이에요. tetapi debu itu sebenarnya sudah ada. Cuma 율법은 kita tidak bisa melihatnya 바로 이런 karena 기능을 kita 하는 dulunya 것이다. gelap. Jadi sama seperti itu, 그렇다면 hukum dosa itu 인간은 sebenarnya 죄의 sudah ada dari 문제를 dulu. 지닌 Cuma kita 죄의 belum bisa 고통 melihatnya. 가운데 Tapi 살다가 dengan 영원히 adanya hukum 멸망 Taurat, 길로 갈 kita bisa 수밖에 melihat, 없는 oh ternyata 그런 itu 존재로 adalah 끝나야 dosa. 하는가? 전혀 그렇지 않다라는 말씀이에요. Kalau begitu, apakah 하나님께서 manusia hidup 구원의 menderita 길을 seperti ini 다 karena dosa dan 열어줬어요. meninggalkan 그 tempat 길이 ini 창세기 dengan 3장 kondisi 15절입니다. membawa dosa? 구원의 길을 Tidak 바로 sama sekali. 범죄한 Karena 남자 Tuhan 후손이 Allah 아니라 langsung membuka 성령으로 jalan 잉태된 keselamatan 여자의 kepada kita 후손으로 yang 그렇게 오실 sesuai 예수 dengan 그리스도. perjanjiannya di Kejadian 3 오늘 ayat 본문 14절 15 마지막 yang 부분에 mengatakan, 보면 aku akan mengadakan 아담은 permusuhan 오실 antara 자의 engkau dan 모형이니라. perempuan ini, antara 첫째 keturunanmu 아담, dan 둘째 keturunannya. 아담, 예수 그리스도. Keturunannya 아멘. akan meremukkan kepalamu 그러니까 dan engkau akan meremukkan 여기서 tumitnya. 오실 자 예수 Jadi di sini 그리스도 keturunannya 모형은 itu bukan 예표. keturunan Adam, tetapi 즉 keturunan 아담과 같이 perempuannya. 예수님께서도 인류를 대표해서 인류 Jadi 구원해서 kalau kita 오셨다. melihat 아담이 죽였으니 bagian akhir dari 둘째 ayat 아담 예수가 14 di 살리겠다는 sana 것입니다. juga mengatakan 아담 한 사람을 Adam 위해서 yang 모든 adalah gambaran 사람이 dia yang 사망에 akan datang. 이르렀지만은 하나님께서 그것을 Jadi 그대로 dia 두지 yang akan 아니하시고 datang itu 인류를 Yesus 구원하러 Kristus. 결정하시고 대표성의 이 원리에 따라서 한 사람을 Jadi 준비하시는데 seperti 그 한 Adam 사람이 yang mewakili 예수 manusia untuk 그리스도. berbuat dosa, Yesus Kristus 완전 pun 하나님이시고 mewakili 완전 kita 인간이시고 untuk menjadi 100% korban 하나님, 100% atas 인간, pengampunan 신성과 dosa 인성을 tersebut. 동시에 같이 유일하신 Jadi 분 Yesus Kristus 예수 adalah 그리스도. satu-satunya yang 90% 해도 안 돼요. yang 이단입니다. 100% manusia dan juga 신성과 인성 100% 100% 하나님 100% Tuhan Allah. 인간.
Tidak ada yang seperti ini. 이것이 되어져야만 Tuhan Allah 이 두 개를 100% dan manusia 갖춰야만 100%. 인류를 구원할 수가 있는 Harus 자격이 있는 memenuhi 분이 dua syarat 된단 ini 말이야. 한 untuk 사람만을 위한 것이 아니라 menyelamatkan 인류 전체를 구원해야 돼. untuk menyelamatkan seluruh 믿는 자 모든 사람을 구원하시기 때문에 하나님이 서야만 해요. karena ini adalah keselamatan untuk seluruh manusia. Jadi harus Tuhan Allah. 지금 어떻게 그 죄를 끄집냅니까? 밖에 변호사나 Dan 밖에서 kalau 다른 manusia 사람을 떼내줘야지. 100% 죄인이 kan tidak bisa 죄인을 karena 구원할 manusia 수 tidak 없어요. bisa menyelamatkan 죄인이 manusia yang 하나님 lain. 되니까 이 당신들이 얼마나 많아요. 구세주가 아이고. Tetapi banyak sekali ajaran sesat yang mengatakan dirinya adalah penyelamat, dirinya adalah Yesus Kristus. Kalau mereka adalah penyelamat, mereka harus mati dan bangkit kembali sebagai buktinya bahwa mereka adalah manusia dan juga Tuhan Allah. 주 하나님 지으신 모든 세계가 아니에요. 안상홍님 지으신 모든 세계 완전 또라이 아닙니까? Jadi banyak sekali ajaran sesat di Korea juga. Mereka menyebut orang Korea yang bernama An Sang-hong ini, dia yang katanya adalah Yesus Kristus. Masa Yesus Kristus penyelamat itu memiliki warga, memiliki nama warga An. 사람 손으로 만드는 부처 앞에 복 달라고 비는 박사님, 학자님, 우리가 볼 때 얼마나 불쌍합니까? Jadi 이 kita 영적 melihat 진리를 모르니까 mereka 여러분요, 이 pasti 진리가 귀에 들어오는 것만 해도 akan 감사하지 memiliki 바랍니다. rasa kasihan. 이걸 좀 보통 아무나 듣는 게 아니란 말이에요. Itu kenapa? Karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak mengerti, tidak paham. Jadi saudara memahami kebenaran ini bukannya saudara pintar atau bukannya saudara kuat imannya, tetapi karena kasih karunia turun di atas saudara. 이 범죄에 대한 정죄가 아니에요. 죄와 저주의 사슬을 완전히 끊어버린 죄와 Jadi 저주를 bukannya 완전히 kita 끊어버린 membahas tentang dosa dan pelanggaran di sini, tetapi kita harus bahas tentang betapa besarnya kuasa Yesus Kristus, betapa besarnya kasih karunia yang telah membebaskan kita dari segala dosa, kutukan dan pelanggaran. 말씀 순종에 있다 그랬어요. 말씀에 순종한. Jadi hanya kita taat kepada firman saja, sudah kita diampuni. 많은 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람이 순종함으로 많은 사람이 의인이 되리라. Apa yang dikatakan dari Roma ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktahuan, ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 이 말씀에 대한 절대 순종은요, 절대 은혜를 체험해야만 됩니다. Jadi kalau saudara taat secara sempurna, pastilah saudara akan menikmati kasih karunia yang sempurna. Janganlah saudara tambahkan atau kurangkan. 빼면 영생 못 얻는다 그랬어요. 굉장히 중요한 말입니다. 행동은 말보다 더 크게 Ada pepatah yang 말한다라는 mengatakan 말. bahwa perbuatan berbunyi lebih besar daripada perkataan. 이 서양 개건인데요. 100마디 말보다 한 번 Jadi 순종. maksudnya bagaimana? Daripada kita ngomongnya ini itu 100 kali, lebih baik saudara benar-benar setia, taat akan satu hal melalui perbuatan. Dan melalui perubahan tersebut, banyak orang dapat mengalami kasih karunia yang luar biasa. 두 번째로 더욱 넘치는 은혜입니다. Subjudul 사도 kedua 바울은 adalah 한 anugerah 사람 아담의 kasih karunia 불순종에 yang 인해서 melimpah. 모든 사람이 죄인 되어 사망에 이르렀지만은 또 한 사람 예수 그리스도를 통해서 의인이 되어서 영생의 길을 열어 주시고 은혜 은사 선물이란 이 놀라운 표현을 Jadi Rasul 써가면서 Paulus itu 하나님의 은혜를 강조하고 있어요. 하나님의 은사 telah membawakan 선물이다. maut kepada 영생. manusia karena ia tidak taat kepada 12절로 21절 perjanjian 사이에 이 Tuhan, 용어가 tetapi 10번 juga 나오고 tetapi 있어요. Yesus Kristus telah datang untuk membuka jalan 죄인된 keselamatan 인간을 kepada kita. 향해서 하나님이 베풀어 주신 하나님의 사랑, 그 사랑을 Jadi kita bisa 받을 melihat 자격이 전혀 betapa 없는 besarnya kasih 상황임에도 karunia 불구하고 하나님께서 베풀어 yang 주신 begitu besar. 한없는 사랑. 그게 뭐예요? 바로 은혜입니다. 은혜. 하나님의 은혜구나. Jadi itu apa? Itu namanya kasih 보면 karunia. 말씀해 보면 하나님의 은혜는 더욱 넘치도록 주시는 특징이 있다고 반복적으로 Di sini 받고 있어요.
kalau kita melihat nas pembimbing hari ini ada ciri-ciri dari kasih karunia Tuhan yaitu bersifat berlimpah. Kalau kita melihat ayat 15, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Dan kalau 17, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Ayat 20 juga sama, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Kasih karunia memiliki ciri-ciri bahwa berlimpah-limpah. Berlimpah. Kalau kasih karunia pasti akan berlimpah. lebih dari hanya sekedar banyak. Jadi saya pun mengalaminya dan saya menikmatinya. Jadi ya tidak perlu saya meminta ini itu lagi karena Tuhan memberi segalanya kepada saya. Jadi Alkitab pun menegaskan anugerah ini begitu besar. Kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 16, di sana mengatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi di sana dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu kasih karunia demi kasih karunia artinya apa? Kasih karunianya berlimpah. Dan Efesus 2 ayat 7 juga sama. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah. Orang yang telah menerima kasih karunia pasti berlimpah secara dalam, kaya secara dalam, kaya secara rohani. Orang lain tidak akan memahami bagaimana rasanya. 모든 것에 더 넘치도록 능히 하시는 분이 바로 하나님이시다. Jadi yang dapat membuat berlimpah-limpah itu hanya Tuhan Allah. Dan Efesus 3 ayat 20 juga mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 제가 왕로가 늘 옛날에 이런 교회 다닐 때 그랬잖아요. 다른 교회 다닐 때. Jadi janganlah saudara takut akan dosa, terjebak dalam rasa bersalah, rasa berdosa, terus minta diampuni, minta dimaafkan, minta maaf atas dosa. 왜냐 부흥사들이 봉관로 와가지고 때리 잡는 게 뭐예요? 회개 잡죠, 회개. Karena banyak gereja yang mau fokusnya itu hanya pertobatan. 죽는 거지요, 뭐 다. 그러니까 이 죄의 종에서 죄의 책감에 휘잡려 살다가 이 죄가 왕노릇 하면서 계속 괴롭히죠. Jadi kalau misalkan kita hidupnya seperti itu, 계속 죄막 지은 죄막 죄책감에 사로잡혀가지고 그냥 막 계속 내면에 갈등이 생기도록. Kalau hidupnya seperti itu, pasti kita akan terus ingat akan dosa. Sehingga kita terjebak dalam rasa bersalah walaupun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah, sehingga jadinya depresi, jadi tidak mau ketemu orang lain, jadinya bukannya sukacita tetapi duka cita dan berpikir negatif dan membenci dirinya sendiri. Jadi tidak bisa maju karena rasa bersalah itu, karena terjebak dalam dosa walaupun sudah diampuni. Padahal Tuhan sudah memberi heavenly talent, maksudnya talent yang datang dari kerajaan surga, tetapi tidak bisa menikmatinya karena sudah terjebak dalam rasa bersalah, rasa berdosa. Sehingga hidupnya semuanya kayak palsu, berusaha untuk bersukacita tetapi tidak bisa. Jangan saudara tertipu. Yesus mengatakan tetelestai, di atas kayu salib, sudah selesai. Aku sudah selesai menyelesaikan segalanya. Masalah suami, masalah istri, masalah anak-anakmu, masalah keluarga kamu, masalah ekonomi sosial, semuanya sudah selesai. Jadi percaya saja. Jangan berpikir menghitung-hitung, jangan perhitungan. Jadi buang aja semua pikiran itu. Tetapi benar-benar hadapilah Tuhan Allah.
jangan 사단이 tertipu. 준 이 불안, 불신앙 Rasa 그게 tidak percaya 잡혀가지고 dan 하나님 주신 rasa 은혜를 하나도 takut, 기억 rasa 못하고 gelisah, 감사, rasa 감격성, bersalah, 24 rasa 찬양하고 berdosa, 24 itu semuanya 감사하면서 dibawakan dari 이 복음 setan. 증거하며 살아야 되는데 Padahal 매일 kita 24 harus 돈, membawa 돈, 돈, Injil 돈, ini 24 ke 불안 orang-orang lain dan harus sibuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain, 놀아요, tetapi semua terjebak dalam dosa seperti ini. 예수 그리스도의 십자가 상에서 완벽하게 끝내버리시고 부활을 통해 완전 자유 해방 주셨습니다. Jadi saudara telah diberikan 우리는 이 복음이 kebebasan 주는 놀라운 yang 은혜 luar 속에 biasa. 이유 없어요. 완전 누림의 삶을 사세요. Jadi janganlah saudara, 한마디로 그냥 주 안에서 마음대로 사세요. jadi 뭐가 janganlah 자기 saudara 팔자 없는 hidup 다 terjebak 빠져나왔어요. dalam seperti itu, hidup 마틴 terjebak 루터가 seperti itu. 성경을 번역하고 종교 개혁을 할 때에 사단이 이렇게 정죄를 했습니다. 너 같은 게 어떻게 Pada 종교 saat 개혁을 Martin 하냐? Luther 너가 membawa 이런 죄를 지고 저런 죄를 짓고 revolusi 있는데 agama, setan terus membohongi Martin Luther seperti ini Luther는 katanya. 신부하다가 Masa kamu yang 때려치우고 seperti 가고 ini kamu bisa 하고 membawa 결혼했어요. evolusi agama? Kamu kan punya dosa ini, dosa itu. Jadi dia terus memberi rasa dosa. 내가 이런 죄 저런 죄 Tetapi 엄청 지었는데 apa 네가 yang 종교 telah 개혁을 해? dilakukan oleh Martin 내가 성경 Luther? 번역을 해? 엄청나게 괴롭혔어요. 그 저거 Dia 여러분 itu 그 성경 sangatlah 번역한 그 menderita 성에 karena 숨어 가지고 독일어를 이 라틴어를 독일어로 번역을 하는데 jadi Martin 그걸 Luther 못하게 ini menderita 사단이 sekali pada saat 얼마나 ia 괴롭히는지. 이 menerjemahkan 마틴 루터가요. Alkitabnya itu dari 그때 bahasa 인프로 Latin 이렇게 놓고 이렇게 찍어가 섰잖아요. diterjemahkan menjadi 섰는데, bahasa 섰는데 Jerman. 하도 괴롭히니까 잉크병을 가지고 사단을 쳐버린다고 쳤는데 벽에 잉크가 깨져가지고 벽에 잉크가 팍 피어지는 그런 Jadi 모습. kalau misalkan saudara pergi ke museumnya Martin Luther, 자꾸 괴롭혀요. ya semacam 정지훈 tempat 씨 di mana 심어요. Martin Luther menerjemahkan 이럴 때 마틴 Alkitab dari 대응법이 bahasa 뭐냐? Latin menjadi 대응법이 Jerman. 그거였어요. Di sana ada ada semacam 종교개혁을 하는데 bekas 괴롭힐 때 이 죄를 가지고 bekas di tembok karena Martin Luther itu kayak lempar tempat tinta karena ia tuh menderita. 대응법은 Setan itu terus 딱 membawa 하나 있어요. rasa bersalah dan rasa 그럼에도 berdosa itu. 불구하고 Tetapi 그럼에도 맞아, Martin 네 말 Luther 맞아. menjawab kepada 그럼에도 setannya 불구하고 이미 dengan kata namun demikian. Namun demikian, walaupun aku 그럼에도 berdosa, 불구하고. namun demikian 맞아, Tuhan 나는 죄 Allah 맞아. mengasihi 너만 하는 거 다 맞아. aku. Aku memiliki 그럼에도 begitu 불구하고 banyak 주님은 pelanggaran. 나를 Namun 사랑하신다. demikian Tuhan Allah 나는 memakai aku. 허물이 많다. 나는 죄 많이 Aku 지었다. memiliki banyak 그럼에도 kekurangan. 불구하고 Aku telah berbuat dosa 주님이 banyak sekali. Tetapi 나를 쓰시고 namun 계신다. demikian Tuhan akan memakai aku. Tuhan 죄의 memberi 넓이는 kasih karunia 은혜의 yang 넓이를 berlimpah. 따라할 수 없다. Jadi kasih karunia 말이에요. tidak bisa dikalahkan oleh 하나님의 dosa. 은혜는 Karena 이렇게 kasih 풍성한 karunia 것이. lebih 여기 besar 모든 daripada 성도를 dosa. 더욱 넘치는 은혜가 Saya berharap 하나님의 saudara 은혜가 사실적으로 체험되지는 dipenuhi oleh kasih 그래서 karunia 이유 없이 sehingga 삶의 tidak 현장에서 ada 왕노릇하는 alasan 삶 되기를 제물로 untuk 축복합니다. terjebak dalam dosa. 결론입니다. Kesimpulannya 미국에 adalah 라이언 화이트라는 소년이 있었습니다. ada 13살 seorang 때 anak laki-laki 헬루병을 bernama 알아서 Ryan 수술을 White 받았는데 di negara 수술이 Amerika. Dan 잘못되어서 katanya pada 그만 saat ia 후천성 면역 umurnya 13 결핍성 tahun, 에이즈 걸렸어요. dia itu 수혈을 잘못 받아 pendarahan. 수혈을. Sejak 13 에이즈 tahun dia itu 환자 pendarahan. 이걸 수혈을 Dan 받아가지고 untuk itu 자기를 dia 에이즈 katanya 걸려서 operasi. 소수무책으로 Tapi 이제는 pada saat ia 13살짜리가 operasi, 죽음을 기다릴 dia itu 수밖에 salah 없었어요. menerima 그런데 transfusi 이 darah 라이언은 sehingga 자신이 ia 죽는다는 penyakit 사실을 yang lain yaitu 알면서도 HIV AIDS. 원망하지를 않았어요. 부모도 형제도 특별히 의사 Jadi ia telah terkena penyakit 원망하지 않았습니다. di mana pasti 항상 akan 웃음을 mati. 보였고 모든 Tetapi Ryan 분들에게 ini 친절하게 dia 대했습니다. sudah 오히려 tahu ia akan 염려하는 mati, tetapi ia 부모님을 tidak menyalahkan 위로하면서 siapapun. Dia tidak 그렇게 menyalahkan dokter, 즐겁게 dia tidak 지냈다. menyalahkan 이 rumah sakit atau orang 사실이 tua atau 방송 saudara. 매체를 Ia selalu 통해서 menunjukkan 미국 전역에 senyumannya 전해지니까 dan berbaik hati kepada 사람들이 semua 마음에 orang. 감동을 Malah 받아 어떻게 ia 저럴 수가 있나 어린아이가 전 국민이 라인을 malah 위해서 ia 기도했고 memberi 유명 인사들이 방문해서 sukacita kepada orang 라이언을 lain. 찾아와서 위로하고 격려했습니다. Dan 그런데 media yang telah mendengarkan cerita tentang ini, ia telah mendatangi Ryan ini 18세 sehingga 때 죽었습니다. 그런데 seluruh
그러니까 seluruh rakyat, 마지막으로 seluruh 아버지하고 나눈 대화가 모든 seluruh 사람들에게 orang 큰 telah berdoa 감동을 untuk Ryan 주었다라는 것입니다. dan sampai 아버지가 banyak orang terkenal 축원을 mendatangi 라이언에게 Ryan 말합니다. dan 아들아 미안하다. memberi kekuatan kepada 아무것도 dia. 내게 해준 것이 없구나. Dan 아빠가 어떤 Ryan White 선물도 ini 줄 수 없었음을 katanya hidup 5 tahun 용서해다오. lagi dan mati pada 그때 umur 그렇게 18 할 때 tahun. 이 라이언이 Dan pada 대답했습니다. saat 아니에요. pada momen 어떤 terakhirnya 사람도 Ryan ini 아빠가 준 katanya 선물을 bapaknya 주지 mengatakan 못했어요. kepada 아빠는 anaknya, 제게 Ryan, 천국 aku 열쇠를 minta maaf 선물해 karena 줬습니다. aku tidak bisa memberi apa-apa kepada kamu. Tetapi Ryan menjawab, 예수님을 tidak, karena 소개해 Bapak 주셨고 telah 예수를 믿게 memberi 해주셨고 영생까지 얻게 해 주셨어요. Bapak telah 더 memberi 위대한 선물이 hadiah yang paling besar bagi saya, 어디에 yaitu 있어요? kunci 감사해요, kerajaan 아빠. sorga. 사랑해요. Tuhan telah memperkenalkan Yesus kepada 죽는 saya dan 날 percaya kepada 순간까지 Yesus, dan saya telah 예수 memperoleh 그리스도를 kehidupan yang 통해서 kekal. Tidak ada 주어진 hadiah yang lebih 영생의 besar daripada 축복을 ini. Terima kasih Bapak dan 그 은혜 속에 aku sayang sama 거하고 Bapak. 감사하는 모습을 라이언은 Jadi 보여주었어요. pada titik kematiannya, Ryan telah menunjukkan Saudara, kasih karunia 특별히 yang telah ia terima melalui 암으로 Yesus 고생하는 Kristus. 환자 여러분, Jadi saudara 하나님의 yang 은혜가 sedang 병상에서도 dalam kondisi 그 menderita 어려움 dan capek, 넘치는 khususnya 길 yang 되길 memiliki 바랍니다. penyakit kanker, saya 왜 berdoa 그렇습니까? untuk saudara 우리는 supaya 죽음을 saudara 초월한 dapat menikmati 영생을 가지고 kasih 있잖아요. karunia dari Tuhan Allah. 영원한 생명을 받았잖아요. 하나님의 Karena kita 은혜가 sudah memperoleh 넘치면 kehidupan yang 모든 kekal. 염려, 근심, 걱정, 불안, 조조 씻어듯이 다 Dan 사라지게 되어 있다. Kalau di dalam Tuhan Allah, 위에서 주시는 semua rasa heavenly power khawatir, 24시 semua rasa 누리시기 takut, 바랍니다. semuanya bisa 정말 다릅니다. 삶이 달라집니다. semuanya 여기에 모든 bisa, 수들 세상이 주는 차원과 다른 semuanya 그런 놀라운 bisa 하나님 은혜를 절대로 hilang 체험을 karena 2, 3천 나라 adanya 5천 kasih 주도 karunia yang 살릴 수 datang dari 있는 Tuhan heavenly Allah, mission을 sehingga kita dapat 실현해 menerima 나가는 misi yang datang dari 우리가 kerajaan 비전 surga, 가지고 yaitu 오늘 또 menyampaikan 하나님 앞에 Injil 당당히 ini 서시기를 ke 237 염으로 negara dan 축복합니다. 5.000 suku bangsa. 기도합시다. Mari 아버지 kita berdoa. 하나님은 참 감사합니다. 우리 Terima 영 kasih kepada Tuhan 가족들 Bapa 한 사람 kami. 한 사람 Tolong 하나님의 berkatilah 은혜가 setiap 넘치는 jemaat, 삶을 anggota 살게 하여 jemaat gereja Yewon 주시옵소서. supaya mereka bisa 하나님의 은혜가 hidup 이렇게 dengan 내게 kasih 있다고 karunia 고백하는 삶을 dan 살게 하여 mereka bisa 주시옵소서. menikmatinya sehingga 하나님의 mereka dapat 은혜 속에 mengakui 모든 betapa 치유와 sukacitanya 회복이 hidup 일어나는 한 주간 dengan 되게 penuh 하여 kasih karunia 주옵소서. ini kepada orang 예수 lain. 좀 Dalam nama 받들어 Tuhan Yesus Kristus 기도합나이다. kami berdoa. 아멘. Amin.